87 ulama Nusantara rujukan umat sepanjang masa. 1. Syekh Nuruddin bin Ali Ar-Raniri Al-Quraisy. Beliau diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, India, dan wafat pada tanggal 21 September 1658 Masehi. Pada tahun 1637 Masehi beliau datang ke Aceh, dan kemudian menjadi penasehat kesultanan di sana hingga tahun 1644 Masehi. Karya-karya beliau. 1. Kitab Al-Syirat Al-Mustaqim. 2. Kitab Durrat Al-Faraid Baisyar Al-Aqaid An-Nasafiyah. 3. Kitab Hidayat Al-Habib fi Al-Targhib wa Al-Tarhib. 4. Kitab Bustanus Al-Shalathin fi Zikr Al-Awwalin wa Al-Akhirin. 5. Kitab Nubzah fi Dawa Al-Sil M.A. Syahibihi. 6. Kitab Lathaif Al-Asrar. 7. Kitab Asral An-Insan fi Ma'rifat Al-Ruh wa Ar-Rahman. 8. Kitab Tidyan fi Ma'rifat Al-Adyan. 9. Kitab Ahbar Al-Akhirah fi Ahwal Al-Qiyamah. 10. Kitab Hil Al-Sil. 11. Kitab Emawel Hayat li Al-Almamat. 12. Kitab Jawahir Al-Ulum fi Kashfil Ma'lum. 13. Kitab Aina El-Alam Kabel An Yuhla. 14. Kitab Syifa wal Qulub. 15. Kitab Hujjat Al-Shiddiq li Dafi Al-Zindiq. 16. Kitab Al-Fathul Mubin, Al-Mulhiddin. 17. Kitab Al-Lamaan fi Takfir min Kalabei Halq Al-Quran. 18. Kitab Syawarim Al-Shiddiq li Kaki Al-Zindiq. 19. Kitab Rahik Al-Muhammadiyah fi Tarik Al-Syufiyah. 20. Kitab Badu Halq Al-Samawat wal Ard. 21. Kitab Kaifiyat Al-Solat. 22. Kitab Hidayat Al-Iman bi Fadli Al-Mana'an. 23. Kitab Aqaidi Al-Syufiyat Al-Muwahhidin. 24. Kitab Al-Akat Allah Beil Alam. 25. Kitab Al-Fathul Wadud fi Bayan Wahdat Al-Wujud. 26. Kitab Ain Al-Jawad fi Bayan Wahdat Al-Wujud. 27. Kitab Audah Al-Sabil wa Dalil Laisal li Abatil Al-Mulhiddin Ta'awiyal. 28. Kitab Audah Al-Sabil Laisan li Abatil Al-Mulhiddin Ta'awiyal. 29. Kitab Syadar Al-Mazid. 2. Syekh Aminuddin Abdurrauf bin Ali Al-Fanshuri Singkil. Beliau lahir Singkil, Aceh pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi, dan wafat di Kuala Aceh, Aceh 1105 Hijriah atau 1693 Masehi. Karya-karya beliau. 1. Mir'at Al-Tuhlab fi Tashil Mawais Al-Badirifat Al-Ahkam Al-Syar'iyah li Malik Al-Wahhab, yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiyatuddin. 2. Tarjuman Al-Mustafid, merupakan naskah pertama tafsir Al-Quran yang lengkap berbahasa Melayu. 3. Terjemahan Hadits Arba'in karya Imam Al-Nawawi, ditulis atas permintaan Sultanah Zakiyatuddin. 4. Mawais Al-Badi. 5. Tanbih Al-Masyi. 6. Kifayat Al-Muhtajin ila Masyrah Al-Muwahhidin Al-Qailin bi Wahdatil Wujud. 7. Daqaiq Al-Hurf. 3. Syekh Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Beliau lahir pada tahun 1116 Hijriah, tepatnya pada tahun 1704 Masehi, dan wafat pada tahun 1203 Hijriah atau 1789 Masehi. Dalam usia 85 tahun di Palembang. Beliau merupakan murid dari Syekh Abdur Rauf Singkil, sekaligus guru dari Syekh Ahmad Hatib Sambas, dan Syekh Nawawi Banten. Karya-karya beliau. 1. Zahratul Murid fi Bayani Kalimatit Tauhid. 2. Risalah pada menyatakan sebab yang diharamkan bagi nikah. 3. Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. 4. Syarus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin. 5. Al-Uwatul Wutska wa Silsilatu Walil Atka. 6. Ratib Syekh Abdus Syamad Al-Falimbani. 7. Nasyihatul Muslimina wa Tazkiratul Mu'minina fi Fadhailil Jihadi wa Karamatil Mujtahidina fi Sabilillah. 8. Arisalatu fi Kaifiyatir Ratib Lailatil Jum'ah. 9. Mulhikun fi Bayani Fawaidin Nafi'ah fi Jihadi fi Sabilillah. 10. Zatul Muttaqin fi Tauhidi Rabbil Alamin. 11. Ilmu Tasawuf. 12. Mulhisyut Tubatil Mafdah Minar Rahmatil Mahdah, alaihi sholatu wassalam. 13. Kitab Migrat. 14. Anisul Muttaqin. 4. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Banjari. Beliau lahir di Lopgabang, Istanbul, Banjar pada tanggal 17 Maret 1710 Masehi, dan wafat di dalam pagar,
Martapura Timur, Banjar pada tanggal 13 Oktober 1227 Hijriah atau 1812 Masehi. Di antara guru beliau adalah Syaikh Abdul Wahab At-Tantawi, sekaligus guru dari Syaikh Muhammad bin Muhammad Az-Zabidi, pengarang kitab Ikhaf Syara'iyah, Ulumuddin. Karya-karya beliau. 1. Tufah Al-Ragibin fi Bayani Hakikah Iman Al-Muminin wa Ma Yufsidu Riddah Al-Murtadin, karya pertama. Diselesaikan tahun 1188 Hijriah atau 1774 Masehi. 2. Luktah Al-Ajlan fi Al-Haidi wa Al-Istihadah wa An-Nifas An-Nisyan, diselesaikan tahun 1192 Hijriah atau 1778 Masehi. 3. Sabil Al-Muhtadin li Tafakuhi fi Amri Ad-Din, diselesaikan pada hari Ahad, 27 Rabiul Akhir 1195 Hijriah atau 1780 Masehi. 4. Risalah Qaul Al-Muhtasyar fi Alamatil Mahdil Muntashar, diselesaikan pada hari Kamis 22 Rabiul Awal 1196 Hijriah atau 1781 Masehi. 5. Kitab Bab An-Nikah. 6. Bidayah Al-Muqtadi wa Umdah Al-Auladi. 7. Kanzu Al-Ma'rifah. 8. Ushul Ad-Din. 9. Kitab Al-Faraid. 10. Kitab Ilmu Falak. 11. Hasyiah Fathul Wahhab. 12. Mushaf Al-Qur'an Al-Karim. 13. Fathur Rahman. 14. Arkanu Ta'alim Al-Shibyan. 15. Buluk Al-Maram. 16. Fi Bayani Kada wa Al-Hadar wa Al-Waba. 17. Tufah Al-Ahbab. 18. Khutbah Mutlaqah. 19. Mas'alatul Qiblat fil Batawi. 20. Hidayatul Mustarsyidin Hasyiah Sanusiyah fit Tauhid. 5. Syaikh Ahmad Hatib bin Abdul Ghaffar Syambas. Beliau lahir pada bulan Syafar 1217 Hijriah atau 1803 Masehi di Kampung Dagang, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dan wafat pada tahun 1289 Hijriah atau 1875 Masehi, di Madrasah Syaikh Ahmad Tib, Jabal Kubais, Mekah, Arab Saudi. Dan dimakamkan di Jannatul Ma'la, Makkah Al-Mukarramah. Karya-karya beliau. 1. Ilmu fikih yang berupa manuskrip Risalah Jumat. 2. Fathul Arifin. 6. Syaikh Abdul Karim Al-Bantani. Beliau merupakan murid dari Syaikh Ahmad Hatib Sambas dan pengganti mursid Tarikah Qadiriyah pasca wafatnya Syaikh Ahmad Hatib Sambas. Beliau lahir pada hari Senin, 13 Februari 1816 Masehi, di Desa Lempuyang, Tanara, Serang, Banten. Dan wafat pada tahun 1875 Masehi di Makkah. Beliau merupakan murid dari Syaikh Ahmad Hatib Sambas. Karya-karya beliau. 1. Risalah Tarikah Al-Qadiriyah wa An-Naqsyabandiyah yang ditulis bersama Syekh Ibrahim Berumbung Demak. 7. Syaikh M. Asum bin Salim As-Samarani. Beliau wafat pada tahun 1886 Masehi. Karya-karya beliau. 1. Hasyiah Tashwiq Al-Halan, ala Syarah Al-Ajurumiyah. 8. Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani At-Tanari. Beliau lahir di Tanara, Serang, sekitar tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Dan wafat di Mekah, Hijaz, sekitar tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Beliau merupakan murid dari Syaikh Abdus Syamad Al-Palimbani, sekaligus guru dari Syaikh Ahmad bin Abdul Latif Minangkabau. Karya-karya beliau. Karya beliau berjumlah 115 kitab, di antaranya, 1. Al-Samar Al-Yaniyah Syarah Al-Riyal Al-Badi'ah. 2. Al-Ad Al-Samin Syarah Fat Al-Mubi. 3. Sulam Al-Munajjah Syarah Safinah Al-Syalah. 4. Bahjah Al-Wasail Syarah Al-Risalah. 5. Al-Jami'ah Bain Al-Usul wa Al-Fih wa Al-Tasawuf. 6. Al-Taushihikut Al-Habib Al-Gharib Syarah Fat Al-Karib Al-Mujib. 7. Nihayah Al-Zain Syarah Qurrah Al-Ain Bei Muhimmah Al-Din. 8. Maraki Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah, Nasyaih Al-Ibad Syarah Al-Manbahatu, Ala Al-Istidad Li Yaum Al-Miyad. 9. Salalim Al-Fadlah Syarah Mandumah Hidayah Al-Azkiyah. 10. Kamiu Al-Tukian Syarah Mandumah Syubu Al-Iman. 11. Al-Tafsir Al-Munir Li Al-Emyu Alim Al-Tanzil Al-Mufasir, An Wujuh Mahasin Al-Tiawiyal Musamma Murah Labid Lika Syafi'em Ana Qur'an Majid. 12. Kasif Al-Marutiyah Syarah Matan Al-Jurumiyah.
13. Fat al-Ghafir al-Hatiyah Syarah Nadam al-Jurumiyah Musamma al-Kawakib al-Jaliyah. 14. Nur al-Dalam, ala Mandumah al-Musammah Bey, Akidah al-Awam. 15. Tankih al-Kaul al-Hadsid Syarah Lubab al-Hadits. 16. Madarij al-Syude Syarah Maulid al-Barzanji. 17. Targhib al-Mustaqim Syarah Manhumah Maulid al-Barzanji. 18. Fat al-Syamad al-Alam Syarah Maulid Syarif al-Anam. 19. Fat al-Majid Syarah al-Dur al-Farid. 20. Tijan al-Darari Syarah Matan al-Baijuri. 21. Fat al-Mujib Syarah Muhtashar al-Hadhid. 22. Murakan Syude al-Tashdik Syarah Sulam al-Taufiq. 23. Kashifah al-Sajjah Syarah Safinah al-Najah. 24. Al-Futuhah al-Madaniyah Syarah al-Syube al-Imaniyah. 25. Hukuk al-Ujain fi Bayan Hukuk al-Zawjain. 26. Katr al-Gais Syarah Masail Abi al-Laits. 27. Nakawah al-Aqidah Mandumah fi Tauhid. 28. Al-Nahjah al-Jaidah Syarah Nakawah al-Aqidah. 29. Suluk al-Jadah Syarah Lamah al-Mafadah fi Bayan. 30. Jumu'ah wa al-Mu'adah. 31. Hilyah al-Shibyan Syarah Fat al-Rahman. 32. Al-Fusus al-Yakutiyah, ala al-Raudlah al-Bahiyah fi Abwab al-Tashrifiyah. 33. Al-Riyal al-Fauliyah. 34. Misbah al-Dalam ala Minhaj al-Atama fi Tabwib al-Hikam. 35. Zariyah al-Yakin, ala WMM al-Barahin fi al-Tauhid. 36. Al-Ibris al-Dani fi Maulid Sayyidina Muhammad al-Sayyid al-Adnani. 37. Bugyat al-Awam fi Syarhi Maulid Sayyidil Anam, al-Durrul Bahiyah fi Syarah al-Hosyois al-Nabawiyah. 38. Fathul Mujib. 39. Manzumah Tafawutul Aqidah. 40. Nahjatul Jaidah. 41. Minhajur Ragibin, dan lain-lain. 9. Syaikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. Beliau lahir pada tanggal 10 April 1856 Masehi atau 5 Syaban 1271 Hijriah di Jambu, Jerim, Pattani, Thailand Selatan. Tokoh yang berwawasan luas ini wafat pada tanggal 11 Dzulhijjah 1325 Hijriah atau 14 Januari 1908 Masehi dan dimakamkan di dekat makam Ummul Mukminin Siti Hadijah di Kompleks Pemakaman Ala, Arab Saudi. Beliau merupakan guru dari Syekh Mahfudz Termas. Karya-karya beliau: 1. Jumanatut Tauhid. 2. Tashil Nil Alamani. 3. Minhaj as-Salam fi Syarh Hidayah al-Awam. 4. Abniyatul Asma' wa al-Af'al. 10. Syekh Abu Hamid Al-Kandali, Wali Hadi Kendal. Beliau wafat pada tahun 1912 M. Karya-karya beliau: 1. Al-Salsil al-Madhal fi Ilm al-Syaraf.